Di sini tuh serba balungan loh men, tapi paling barbarnya itu micinya seabrek. Gimana lagi coba kalau bukan nasgor balungan. Ini tuh cukup terkenal banget, sekali masak itu biar wah kayak gitu loh. Yang paling asik sih modelan nasi goreng ini tuh pakai saus men, jadi pasti nih nasgore itu warna merah ya kayak gini nih. Oh ya, kalian mau tahu juga nggak kalau balungan di sini tuh gratis alias bisa tambah sambil krokot-krokot gitu. Yakin nih gak mau cobain? Share like video ini, jangan lupa.